ini sing sini TWF YTF tei Tipra mothani sini Mirza Kathele Rajapur plus sini kubuni jagani sini tei koyekjon leader tongo sini pray or nibo 80-90 jon sini je leader tongoni main je leader tongoni jotono sing tini phaileka sini oro jagao jotono leader kangke sini je ani je siddhanto obono sini leader obo yang discussion khaika siddhanto ka mono phainai July maso first week Agartala ni simi Delhi bo ang jeta himui thangai je tapasya khainai mani aboni teinai sing discussion khaileka jotoni no motamot ang naharka jehetu borok jotonani অভিভাবক ইনকে ani gaping o bhai bhai ke chole nai lukalo tei buskang ni je area ni je সমস্যার no borok bhai ke সমাধান খাইছনাই abron tei salaika main ke o jagani অনেক বড় ক্লিয়ার না ও জায়গানে আমি তিনটা ডিমান্ড প্রধানমন্ত্রী ni উদ্দেশ্যে আং কাইসা মেমোরেন্ডাম তৈনাই দিল্লি ও হিমই থানাই ও মেমোরেন্ডাম ni স্বাক্ষর প্রথম স্বাক্ষর আংরনাই ও মেমোরেন্ডাম ni স্বাক্ষর আঙানি ইয়াক সিনো রাবই কয়েকদিন বিসিং ইয়াক সিনো রাবই আন থৈবাই স্বাক্ষর নাই ইতিহাস সাইমিয়ানা সাবর নিজেনে থৈবাই স্বাক্ষর ইনাই মেমোরেন্ডাম ইয়াফারকা একে ও যে মেমোরেন্ডাম ni তিনটা পয়েন্ট angka নাম্বার 1 angka গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাম্বার 2 angka ত্রিপুরাসে একর্ড 12 মাস সঙ্গে tabuk dakti dakti বাস্তবায়ন খাইজা গিয়ানো খাইদি তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় angka যে রিফিউজি ত্রিপুরা যে বাংলাদেশি হাবমানি আবনো কেন্দ্র সরকার যে ডিসিশন না হারমানি আবনো বাস্তবায়ন খেনে থাঙ্গে ত্রিপুরাও কিছু অন্যরকম মাখাইনাই তাম বাকি হিমালয় ত্রিপুরা রাজ্যব প্রশাসন সম্পূর্ণ সানা থাঙ্গাঙ্গাকে বাংলাদেশি বাই ইনফ্লুয়েন্স খাইজাগি তৈজুল জাগি দं আমনি বাকি বাংলাদেশে রেখলাইনা হিনফানো পারা কামি রগসে কিসে মিসা जों রমই ফনক লাইমা ফানো মিছিল মিটিং খাইছি বাংলাদেশি গুবে হিনফানো বাস্তবে যদি বাংলাদেশে রেখলাইনানি হিনকাঙ্কে কে অরনিব ani ডিমান্ড একটন দংনাই কেন্দ্র সরকার যেভাবে বলং বরক রেখলাইনা পর ডোগরা ফোর্স আর্মি রহরইনাই নিনি বলং বরক দমন খাইকা বাংলাদেশি অর যদি দমন খাইনা থাকাঙ্কে কেন্দ্র সরকার আর্মি রুই আর্মিনি রেজিমেন্ট রহরই নগ নগ কাউই চেক খাইयै কমিটি গঠন খাইयै বাংলাদেশে আইডেন্টিফাই খাই রহরমা কাঙ্কে সিমিনো অর জাগাব বাংলাদেশ নো রহর মানানি সম্ভাবনা এমন বাগে আবক খাইনা বাগাইব আনি কাইসা ডিমান্ড তংনাই এই অর নিও থইবাই সিমানি তে হিমই থাকমানে একটানা কারণ আবংকা ত্রিপুরা রাজ্য 90% নো বাংলাদেশ বাই সারাউন্ডেড কাইসা স্টেট 90% নো চিকনসা রাজ্য বাংলাদেশ বাই বর্ডার শেয়ারিং খাইও তাবুক বাংলাদেশ নি ডক্টর ইউনুস নি সরকার সম্পূর্ণভাবে চাইনা পাকিস্তান বাই ইনফ্লুয়েন্সড আর চাইনা পাকিস্তান নি মনোভাব ভারতবর্ষ নি প্রতি কখনোই কাহামিয়া ইনকা আবনি বাগৈ বাংলাদেশ ভারতবর্ষ হাবদানি সবচেয়ে বড় গেটওয়ে ইনকা ত্রিপুরা রাজ্য যে জায়গা আধার কার্ড রেশন কার্ড সব কিছু নো রাং 5-10 হাজারের বিনিময়ে বাংলাদেশি লগলগন সামই নাই মানো আর অরনি বিসিংতে বাংলাদেশি হাবইনো ভারতবর্ষ নি বিভিন্ন জায়গাও হাবই নাই পাকিস্তান তে বাংলাদেশ নি মদত বাই চাইনা নি মদত বাই ভারত বিরোধী কার্যকলাপ খাইও এবং খাইমানি প্রমাণ বারবার जों नुखा से बांग्लादेशी हिंदू फानंथं बुद्धिस्ट फानंथं ब मुस्लिम फानंथं ब पाकिस्तानी एजेंट खाइनाय सामुं तांमानि जों गोबां प्रमाण ताबुक जों नुगै दंगौ এই জিনিস ন বুজগনানি বাগै এই ও যে जों যে জায়গা सिं অরनि इन्डिजिनास তে ত্রিপুরানি হারক दंगै दंगौ जों रेड लाइन क्रस खाइनायसिनि एकदम शेष सीमानाव जों बासा जाकसिन তে কোনো উপায় করি খামাই জায়গা दं আর অরনি বিসিংতিনো ভারতবর্ষনিবো অনেক ক্ষতিঙ্গই মানো আমনি বাগনি जों रेड लाइन एरिया बासा जागा बनि बागैना आपनो मेसेज सरना बागैनानि निजेनि याकसिनो रावैनाय याकसिनि थैबायनो आं सयरिवैनाय अ मेमोरेन्डाम न सयै
आं ओ दिल्ली नि उद्देश्य आं रौनार नाहिनै वान सखा ते प्लस दिल्ली थांना सिगां आंनि एकटा उइस ते जत्तनि थानि नानि कायसा कायसा आशीर्वाद आंनि नांगौ आबनि बागै 12 लक्ष त्रिपुरा सारनि आशीर्वाद 16 लक्ष एडिसि बासिनि आशीर्वाद 40 लक्ष त्रिपुरा राज्यनि मूल निवासीनि आशीर्वाद ते बुद्ध चिनी जीशु ख्रीष्ट चिनी बाबा गरिया जत्त निनो कायसा आशीर्वाद नांगौ आबनि बागै आं जत्त आशीर्वाद स्थलन आं थांना सिगां कायसा गला तैनाय अ गलाव जत्त जागानि हानन मसम सांग नावैनाय बुथुब खायनाय आबनि बागै आं थांनाय बेनुबन बुद्ध बिहार आरनि हा मसम सानानाय आबनि बागै आं थांनाय चिनी बाबा हरि चान बिनि हा मसम सानानाय आबनि बागै आं थांनाय चिनी मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर आरनि हा मसम सानानाय रायमा शर्मानि हा मसम सानानाय बु समय आं थांनाय आबनि डेटबो डिक्लेयार होनाय हा मसम सानावै गलाव सुबुंना बागै ते चिनी जे इतिहास दंमानि चिनी पिलाकनि हा मसमसा चिनी उनकुटिनि हा मसमसा चौद्ध देवतानि हा मसमसा ते चिनी रायमा शर्मा चिनी आरनि फतेबाई रांगी आरनि हा मसमसा ते चिनी आमा त्रिपुरेश्वरी मंदिर ते ओ चिनी राजबारी त्रिपुरा राज्यनि इतिहास निजे गौरव निजे जे ताबुक जे थं थं स्राय स्राय बासाय तंमानि जे चिनी राजबारी आरनि हा मसमसा ते बुबा तंमानि जे चिनी राजबारी आरनि हा मसमसा ते बुबाग्रनि आशीर्वाद नावैनो आं ओ जे अभियान न आं इतिहास सृष्टि खायनाय कायसा अन्य व्यतिक्रमी आंदोलन खायना बागैनाय ओ आरनि हा मसमसानाय बुबाग्रनि आशीर्वाद नावै ओ गलानो तैनो थैबाय सिजाक 6 रोजाक मेमोरेंडम न तैनो ओ जे 3टा डिमांड न तैनाय आं दिल्ली नि उद्देश्य बसकां तालो फासयखौ आं रावनार नाहिनै आं दिनै अरनिबो बोखानो आं माइंडसेट आं खायपायखा और जागाव आं समय तांपायखा आबनि बागै जत्तानि लोकरक मालायखा जत्तनानो समर्थन होनानै बागै रेडी ते अ जागाव आं ते कैसा कबक मुं नारगो एमएलएम डिसि मंत्री नानै आबो बर बेपारी एमएलएम डिसि मंत्री नानै पारा पाराव खतुं बाखांके मीटिंग खायखांके मिছিল मीटिंग खायखांके पारानि बर बाय मिलि मिसि तंगाके ना एमएलएम डिसि मानो किन्तु एमएलएम डिसि माने बायतो चिनि समस्यानि समाधान गैया कत बरक एमएलएम डिसि मंत्री गै थांका किन्तु समस्यानि समाधान ताव बायंगिया गाबाय खायना बागै तासो परिश्रम खायना नांगिया किन्तु चिनि आसल जे समस्यानि समाधान चिनि जे यारंनि समस्यानि समाधान खायना थांके व्यतिक्रमी आंदोलन खायना नांसिनाय बलिदान रन नांसिनाय आबनि बागैनो अ जे आन्दोलन अ जे मुभमेन्ट आबो आं खायनानि बागै तियार मांखा आं बाध्य मांखा जागाव आं केबुनो जबरदस्ती फायदिने आं केबुनो कबगिया केबुनो फोर्स बो खाया कारण जातिनि बागै देशनि बागै बलिदान खायना बागै निजेनि सदिच्छाय सिसंमा खायनाय खुदिराम थैमानिबो सदिच्छाय थैयो निनि तेलेंगाना मानाफ्र बसागो हर मुसंगै तेलेंगानानि बागै जे थैनाय बरबो साखसानि सदिच्छाय थैयो कोनो नेता दा गैया आं माने निजेनि सदिच्छाय न जे मुभमेन्ट अ जे सेक्रिफाइस आं खायनानि बागै तियार मांखा कारण हायके कोनो उपाय करिखा चिनि त्रिपुरा सारनि भबिष्यत अन्धकार अमनि बागै अब खायना बागै आं ताबुक तियारंकानि लोकरक बायनि कर्मीरक बाय सालायखा जतनो काहाम तंबाय थं तै जतनो काहाम करं तंबाय थं तै आं अरनिबो जदे किफिलि फायका हंगाके जदि कि काम करंके किफिलि फायमा हंके अबनि नेक्स्ट स्टेप नाम खायलेनाय अबनो हायना हाय आं बुबाग्रा बाय फायनाय डिसकाशन खायफैनाय असो कक साना बागैनो तिनि अरनिबो नरनि बुसकांगो मा फायमाने तै अरनिबानि आमचाइनि जरा लिडारशिप बाय आं मालाय माने हामबाय।